अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह के स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें और ये बात ना करें। क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो है वो जाके अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ही रहते हैं, वो उस तरह गोरों में मिक्स नहीं होते। वो मैंने इधर अमेरिका में भी देखा है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपस में ही वो उसी पाकिस्तानी होटलों में, पाकिस्तानी चाय वाले के ठेलों पे, पाकिस्तानियों के साथ सुबह दोपहर शाम पाकिस्तानी फैमिलीज मिलती हैं। तो वो जो ये जो कल्चरल बॉन्डिंग है, ये तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जिस कल्चर में आप गए हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा रचना बसना चाहिए। इंडियंस भी बहुत सारे इस तरह करते हैं, लेकिन इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन कल्चर्स में, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने यहाँ पे अमेरिका में भी देखा है। अगर ये नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो आपस में ही घुलते मिलते रहते हैं। अब ये जो पाकिस्तान को उन्होंने जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को स्नब किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है, और हमें ये खदशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ होंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, और आपने एक्सपोज कर दिया। अब अगर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, xenophobic कमेंट्स देंगे और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे, ये बेसिकली और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक एक माहौल बनेगा। पाकिस्तानी मर्द की जो मेंटालिटी है, वो उसने अपने मफादात के लिए उसमें रिलीजन का तड़का लगा के, कल्चर का तड़का लगा के, अपनी तारीखी रवायात का तड़का लगा के, अपनी सकाफत का लगा के, तो उसने अपने हक में मोल्ड किया हुआ है। अगर किसी रिलीजन को सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया तो वो रिलीजन ऑफ इस्लाम है। वो चलें आपको इजाजत देता है, लेकिन वो कहाँ आपको इजाजत देता है कि आप एक खुफिया शादी करके तो अपनी वाइफ के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इदारों के साथ, हर शख्स के साथ दिन में 10 दफा आपको तो झूठ बोलना पड़ता है ना। तो ये कौन सा इस्लाम है जिसमें ये इजाजत है? अब इसको अगर आप ऐसे एक्सप्लोर करते जाएं ना, ब्रेक डाउन करते जाएं, तो अंदर से जो पाकिस्तानी मर्द बरामद होता है उसका बरतानवी वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं आपको बता दूं, एक चीज ये हो गई। इसलिए ये बात उसकी 100% सही है और मैं इसकी 100% हमायत करता हूँ। और पाकिस्तानी मर्दों को अपने ये कंट्राडिक्शन जो हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो इनके स्टैंड्स हैं, इनकी जो मुनाफकतें हैं, इनके जो दोगलेपन है, इसको तर्क कर देना चाहिए। चूंकि ये जो है एक ऐसी सोसाइटी में आने का उन्होंने फैसला कर लिया है जिस सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जब क्वीन के नाम पे हल्फ उठाते हैं कि मैं इस मुल्क का और इस मुल्क के कानून का जो हकदार रहूं, जो है वफादार रहूंगा, तो आप पासपोर्ट लेते हैं। और जितने आप इस बात पे खुश होते हैं कि आपकी जेब में बरतानवी या कैनेडियन या अमेरिकन या वगैरह वगैरह पासपोर्ट है, उसका कोई 10% कम से कम उनकी वैल्यू को भी तो किसी तरीके से कोई रिस्पेक्ट दें ना। कि जिस दिन आपको नेशनलिटी मिलती है आप उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। और ये जो उसने बातें की हैं कि ये ख्वातीन को, जो सफ़ेद फाम ख्वातीन है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं, या किसी तरीके से ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन होम्स काइंड ऑफ थिंग्स, उनको टारगेट करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, चूंकि उनके इरादे ही जो है ना वो नापाक, जिसको आप कहते हैं इस्लाम में, कि जब आपका इरादा ही नापाक हो तो आप किसी सीधी सादी खातून से बात। सर, खबर ये है कि बरतानवी वजीर दाखिला जो हैं स्वेला ब्रावरमैन, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया है उसके हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की थी। वो स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी मर्द है वो औरतों को हिकारत की नजर से देखते हैं। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम खराब कर सकता है। कि जब आपका इरादा ही नापाक हो तो आप किसी सीधी सादी खातून से बात करेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी ना। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह के स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम बात करेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी ना। फिर इसमें जो है उन्होंने कुछ इसी के साथ जब ये तनकीद की, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में ऐसे ग्रुप्स जो हैं जो कि खवातीन, लड़कियों और पाकिस्तानी जो हैं और जो बच्चे हैं उनके से कुछ ऐसे काम जिस फरोशी और इस तरह के ग्रुप्स के हुए, तो उसमें भी ये मर्द शामिल हैं, पाकिस्तानी मर्द। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दो मर्द हजरात के मुतालिक, दो लोगों के मुतालिक ये खबर शायद आई थी कि जी उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया, ये ऐसी कोई खबर थी।
لیکن اب اس پہ ہماری دفتر خارجہ کی طرف سے ممتاز زہرا بلوچ نے اس کے اوپر بہت سخت ریئیکشن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ کا یہ جو بیان ہے پاکستانی کمیونٹی کے خلاف یہ بہت ہی نفرت انگیز بیان ہے اور اس کو جو ہے وہ سخت تنقید ہونی چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو ایسے گروپس ہیں اس میں سیاہ فام بھی ہیں اور اس میں بہت سارے. سر آپ پہلے تو میں آپ کا جاننا چاہوں گی آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر ہے وہ انڈیا کے کسی نہ کسی بندے کے کہنے بھی پاکستان کا نام خراب کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے کہا آپ رشی سنک کی بات کر رہے ہو کہ جو انڈین اوریجن ہے, آپ نے کہا کہ صرف پاکستان کا ہی نام کیوں لیا گیا ہے. میرا یہی سوال تھا اگلا کہ وہاں انڈینز کا کیوں نہیں نام لیا گیا. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈینز ایسا کرتے ہیں, صرف پاکستان کو ایسا کہا, اور پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. مائنر کو ابیوز کیا جاتا ہے تھرو آن لائن چیٹنگ, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک خبر بھی آئی تھی فیس بک پہ, ایک دو لڑکے جو وائرل بھی ہوئے تھے جس کو پولیس پکڑ لی اور وہ رو رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے, اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا تھا. اگر ایڈمٹ کیا تھا تو کہاں جہاں آگ لگے تو وہاں کہیں نہ کہیں دھواں اٹھتا ہے. میری جو برٹش پرائم منسٹر سے جو ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کا نام نہ خراب کریں, ٹھیک ہے, آپ اس مخصوص گروپ کو اریسٹ کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں. انڈینز کی ان کی سر اسکولنگ دیکھیں, ان کا میٹر کا بچہ دیکھیں اور ہمارے ایم بی اے کا بچہ دیکھیں, ان کو کمپیئر کر لیں, ان کی انگلش دیکھیں, ان کا نالج دیکھیں. وہ سوچتے ہیں کہ ایز اے لیڈرز پیدا کرنے انہوں نے. بات یہ نا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس میں کوئی کمی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بات رہی ہم, مجھے لگتا ہے ہم اپنے دشمن خود کے ہی ہیں. خود کی ہم دشمن ہیں, ہم دوسرے بندے کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. وہ پاکستانی کو سلیکٹ کرے اور ان کو پیچھے بھیج دینا کیا کہتے ہیں پاکستان میں کہ آپ یہاں پہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں. میرے حساب سے اگر جو کنٹروورسی ہے, جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے نا, تو یہ ساری انڈیا کی وجہ سے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے, وہ صرف انڈیا ہے. ہم ہر چیز پہ نا انڈیا کی سازش کیوں گھسیٹ دیتے ہیں. کرے برٹن کرے کچھ, ہم لگائے الزام برٹش, بیچ میں انڈیا کی سازش کہاں سے آ جاتی ہے. یہ چورن ہے, چورن نہیں ہے. میں آپ اگر کاؤنٹر کوسچن کروں تو انڈینز پہ الزام نہیں لگایا گیا, نہ بات کی گئی. اور باقی رہی بات, ان کے پاسپورٹ کی رسپیکٹ بھی زیادہ ہے, ان کو جابز میں اپرچونیٹیز بھی زیادہ دی جاتی ہیں, انڈینز کو ایجوکیشن میں پریفر بھی کیا جاتا ہے, اور انڈینز پہ ایسا کوئی الزام آتا بھی نہیں, اور کہیں نہ کہیں انڈینز کہیں ملوث پائے بھی نہیں جاتے. تو پھر ان پہ کیسے آئے؟ ایشیا پہ تو نہیں آ رہا, صرف پاکستان کی بات کیجیے. اگر پاکستان کا اگر ذرا سا بھی, اب دیکھیں کہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے, مہنگائی کا دور ہے, تو کس طرح پاکستان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے انڈین میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل موقع ہم نے دیا ہے نا. اب اگر ہم گرتے جائیں گے, گرتے کو تو سب بولیں گے کہ یہ گر رہا ہے, یہ گر رہا ہے. جو پاکستانیوں کے خلاف برطانیہ میں باندھ سکتا ہے.